العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا دوسرا سپارہ، سپارے دا رکوع 10واں، سورت دا نام سورہ بقرہ، سورت دا رکوع 26واں۔ نہیں چلدا تینوں بند کر دیں۔ دنیا دے اندر ادیان باطلہ بہت سارے نے، کچھ ادیان لوگاں دے بنائے ہوئے نے، لیکن ان تمام ادیان چوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین اسلام نو اپنا پسندیدہ دین قرار دیتا ہے، اور یقیناً جو چیز اللہ دی پسندیدہ ہوئے او دے نالوں اچھا اور بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسلام رواداری دا مذہب ہے، اسلام رواداری دا دین ہے، اسلام اعتدال پسندی والا دین ہے، اور اسلام ہی ایسا دین ہے جیڑا لوگاں نو اخوت دا درس دیندا ہے،
اسلام لوگاں نو بھائی چارے دا درس دیندا ہے۔ اسلام آپس دے اندر درس محبت دیندا ہے۔ اور یہی وجہ کہ جو سبق اور درس اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان واسطے قرآن پاک دے اندر نازل فرمایا، اوہی پیغام اور اوہی درس آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی حیات طیبہ تو مسلمانہ واسطے بلکہ کائنات دے تمام انسانہ واسطے آپ نے بہترین اور کامل ترین نمونہ اور اسوہ بن کے دکھایا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا کہ اسلام اور اہل اسلام، دین اسلام اور دین اسلام دے پیروکار اور تعلیم و تربیت کرنے والے خود امام کائنات علیہ السلام انہاں محبت اور الفت دا لوگاں تک پیغام پہنچایا۔ اسلام اور یہودیت نو اگر دیکھیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ نے جناب عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام دے بارے انہاں دا ایک دعویٰ سی، جڑا دعویٰ انہاں دا قرآن پاک نے نقل فرمایا۔ رب العالمین فرما رہے نے، فرمایا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، اے یہودیاں دا عقیدہ، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ عیسائیاں دا عقیدہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے معاذ اللہ بیٹے نے، جویں عیسائیاں دا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا، ایویں یہودیاں دا عقیدہ کہ جناب عزیر علیہ السلام معاذ اللہ اللہ دا بیٹا۔ ساڈا اے دعویٰ ہے، بلکہ قرآن پاک نے انہاں دے دعوے دی نفی فرما دیتی ہے کہ نہ جناب عزیر اللہ دا بیٹا اور نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ کیوں؟ رب العالمین دی تے تعریف ہی اے وے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل هو اللہ احد، رب العالمین دی تے تعریف ہی ہے وے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ذوالجلال دی تعریف ہے وے کہ اللہ کلا ہی ہے۔ اور یہی وجہ جدو مکے والے نا میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام آپ نو آ کے کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب 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 کر دے رہندے ہو تے دسو ہاں تواڈے رب دا نسب نامہ کی ہے؟ نسب نامہ یعنی باپ او دا نام، اگو دادے دا نام، پردادے دا نام، دسو تواڈے رب دا نسب نامہ کی ہے؟ تے رب العالمین نے جواب دے اندر اے سورہ مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا کل محبوب تسی اپنی زبان نبوت و فرما دے ہو کی اللہ احد
رب دا نسب نامہ پوچھ دے ہو اللہ احد اللہ کلائیے اللہ اللہ احد اللہ ذوالجلال کلئی نے نہ او دی ماں باپ نہ او دی اولاد نہ او دیاں بیویاں نہ او دے رشتہ دار نہ او دا خاندان نہ او دی برادری اللہ احد اللہ الصمد اے ذات اللہ ذوالجلال والاکرام دی تو دین اسلام ایسا عظیم دین ہے اسلام نے دعوت دیتی ہے سارے آنوں پیار والی محبت والی بلکہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب جدو نبی علیہ السلام دے کول آئے نا تے حضور علیہ السلام نو کہن لگے ساڑے نا مبالہ کر لو کھول کے گل بات کر لو نبی علیہ السلام ایک دعوت دے رہے نے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ایک گال نوٹ فرمایا دے اللہ ذوالجلال نے عیسائیوں نو اہل کتاب آکھیا اللہ نے یہودیوں نو اہل کتاب آکھیا پر اسیں کڈے خوش نصیباں جدوں ساڈی واری آئی اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنو سانو اہل کتاب کہہ کے نہیں بلایا آمنو کہہ کے ایمان والے کہہ کے بلایا ایتھے کی آکھیا فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مسلمون اسلام اعتدال والا دین اعتدال پسند دین ہے تائیں تے دعوت دے رہا یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعال آ جاؤ تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم اس کلمے تے اسی تے تسی سارے اکٹھے ہو جائیے اس دعوت تے اسی سارے دے سارے جمع ہو جائیے اور وہ دعوت کیے اللہ نعبد الا اللہ وہ سارے اندھی مشترکہ دعوت جناب انبیاء علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیان دی ایک کوئی دعوت اور پتا جے کلمے دے دو جز نے کلمے دے دو حصے نے ایک حصہ لا الہ الا اللہ اگلا حصہ محمد الرسول اللہ ان پہلا جیڑا جوزے نا آدم علیہ السلام تو لے آمینہ دے لال علیہ السلام تک ایک کوئی جوزے ایک کوئی کلمہ ایک کوئی حصہ جناب خلیل اللہ ذبیح اللہ کلیم اللہ روح اللہ یوسف و یعقوب جتنے انبیاء اور رسول تشریف لے آئے نا پہلا حصہ ایک کوئی ریا لا الہ الا اللہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اگلا حصہ جڑا وہ بدلدا رہا مثال دے طور تے لا الہ الا اللہ
موسیٰ کلیم اللہ، پہلا حصہ وہ ہوئی ہے، اگلا حصہ بدل گیا۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ حضرت روح اللہ علیہ السلام، یعنی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور آخر تے آ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا حصہ ہوئی ہے اسلام دعوت دے رہا ہے یہودیاں نو، اسلام دعوت دے رہا ہے عیسائیاں نو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے تعالو، محبوب تسی فرما دیو، تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے تے سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ کلمہ کی ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہے کہ اللہ دے علاوہ کسے دی عبادت نہ کیتی جائے، اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے سر نہ چکایا جائے۔ ہون اسلام تے اپنی جگہ الحمدللہ قائم ہے، لیکن یہودیاں نے جناب عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ کے اللہ نال شرک کیتا ہے، کیونکہ رب دا بیٹا ہے ہی نہیں۔ انہاں عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا کے اللہ نال شرک کیتا۔ عیسائیاں جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا کے اللہ نال شرک کیتا۔ مسلمان جیڑا اے دے اندر کمیاں کوتاہیاں تے ہو سکدیاں نے، لیکن کسے نے محمد مصطفیٰ نو رب دا بیٹا آکھیا، رب دا بیٹا نہیں گردانیا۔ اس واسطے سونیو اسلام اعتدال پسندی والا دین ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ دے ہاں دین اسلام ہے، جدا ذکر قرآن نے دوسرے مقام تے فرمایا۔ جدوں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی انج میدان عرفات دے اندر تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم۔ علی قرآن دا اعلان، قرآن دا پیغام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، اتنا اعتداء، اور ایک ہوئی وجہ کہ بیت المقدس مسجد اقصی دے نام نال جنوں یاد کیتا جاندا ہے، اور اج جیڑی اسرائیل دے قبضے دے اندر ہے، دعا فرماؤ اللہ اپنے اس گھر نو جلد اس پنجہ ظلم تو آزاد فرما دے۔ او مسجد اقصی اور بیت المقدس جدی وجہ تو اہل ایمان تے ظلم دی انتہا ہو رہی ہے، جدی وجہ تو فلسطین دے مسلمانہ دا بچہ انہاں نو ہائے اللہ میری توبہ صفحہ ہستی تو مٹان دے منصوبے تے پروگرام بن دینے پہ۔ ہائے تسی ویندے نہیں، اخبارات اس بات دے شاہد نے، میڈیا دنیا دا اس بات دا شاہد ہے کہ اونا بچیانو گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہا، اونا دے جوانانو ذبح کیتا جا رہا، اور فلسطین نو صفحہ ہستی تو مٹان دے ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن نشین فرما لو، مسلمان حکمرانہ نو جاگ آئے تے پاویں نہ آئے، مسلمان اپنے اونا پائیاں دا تعاون کرن تے پاویں نہ کرن، اپنے اونا مظلوم مسلمانہ دی مدد کرن تے
پاویں نہ کرن، ہاں وقتی امتحان تے ہو سکتا ہے، وقتی آزمائش تے ہو سکتی ہے، وقتی پریشانی تے ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لو، انشاءاللہ الرحمن ادو تک قیامت آنی نہیں جب تک اللہ نے اسرائیل نو تباہ نہیں کر دینا، اور انہیں تباہ ہو کے ہی رہنا، کہو انشاءاللہ، اسرائیل تباہ ہو کے رہنا، اور اہل اسلام تے اہل ایمان نو اللہ نے عزت و عظمت نال مالا مال کر کے ہی چھڑنا۔ بیت المقدس او جگہ تینوں مذاہب آسمانی جنہاں نو کیا جاندہ ہے، یہودی، عیسائی اور مسلمان، تینوں ادیان آسمانی نے، اور تینوں ہی مسجد اقصی دی عزت کر دینے، احترام کر دینے، ادب کر دینے، اور میرے آقا علیہ السلام آپ دیکھ فرمانے گرامی نوٹ فرما لو، آمینہ دے لال علیہ السلام پکھا بھی چلتا ہے کہ نہیں؟ کوئی شاید سیدھی رہن دو، اللہ تو اڈے تے رحم فرمایا تے نال ساڈے تے بھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 مسجدہ ایسیاں نے، آج اسی گڈیاں پر بھر کے پورے ملک دے طور و عرض تے جانے یا فلانی جگہ تے ثواب بہتا ہوندہ تے فلانی جگہ تے ثواب بہتا ہوندہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 مسجدہ ایسیاں نے جنہ وال سپیشل سفر کر کے جا سکتے ہو، اس تو علاوہ سپیشل سفر کر کے جا سکتے، اے سوچ نال تے جا سکتا ہے فلانی جگہ تے جمعہ پڑھن جانا ہے تے چلو جی اوتھے گل چنگی سمجھ ہوندی ہے، فلاں حضرت صاحب، فلاں مولانا صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں خطیب صاحب، فلاں مفتی صاحب، انہاں دی گل اچھی سمجھ ہوندی ہے، جلدی سمجھ ہوندی ہے، اس واسطے ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں، لیکن ایس نیت نہ کہ فلانے پنڈ یا فلانے شہر فلاں شیخ صاحب دے پیچھے جا کے جمعہ پڑھاں گے، نماز پڑھاں گے تے ثواب بہتا ہوئے گا، سپیشل جان تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے 3 جگہ ایسیاں نے، 3 مسجدہ ایسیاں نے جنہ دی طرف سپیشل سفر کر کے جانا چاہو تے جا سکتے ہو۔ آقا کیڑیاں فرمایا نمبر 1 بیت اللہ، کوئی بندہ تیاری کردہ، ویزا لیندہ، پاسپورٹ بنواندہ، محنت کر کے ویزا لگوا لیندہ، بیت اللہ دی زیارت واسطے چلا جاندہ، ارادہ اے وے اوتھے جاواں گا اجر بہتا ملے گا، ارادہ اے وے اوتھے جا کے نمازاں ادا کراں گا ثواب بہتا ہوئے گا، اوتھے جا کے جمعے ادا کراں گا ثواب بہتا ہوئے گا۔ ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل جانا چاہیے، بلکہ کعبۃ اللہ دے متعلق فرمایا، آپ فرماندے نے عام جگہ تے ایک نماز پڑھ دے ہو، ایک روایت دے مطابق 5 نمازاں دا ثواب ملدا، اگر جماعت نہ پڑھو ایک روایت دے مطابق 27 نمازاں دا اللہ اجر و ثواب عطا فرماندے نے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے کوئی نماز جے بیت اللہ چ جا کے پڑھو گے تے اللہ 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرما دے گا۔ دعا کرو اللہ سانو سارے انو نصیب فرما دے، آمین تے کہہ دو۔ اللہ سانو سارے انو کعبۃ اللہ دیاں نمازاں نصیب فرما، کعبۃ اللہ دے خطبات جمعہ نصیب فرما۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے کعبۃ اللہ جا کے نماز پڑھ دا، ایتھے ایک دا نماز 27 ہے، اوتھے ایک دا ثواب 1,00,000 نماز، بلکہ بعض نے تے کہ ایتھے کلا پڑھے تے کلے دا ثواب ہے، جماعت نہ پڑھے تے 27 دا ثواب ہے، اوتھے کلا پڑھے تے 1,00,000 دا ثواب ہے، تے جے جماعت نہ پڑھے 27,00,000 دا اللہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ 27
لاکھ دا ثواب. سبحان اللہ. اس واسطے بیت اللہ وال سپیشل جانا جائز ہے, ٹھیک ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر کوئی بندہ سپیشل مسجد نبوی, مسجد رسول, نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مسجد انہوں مسجد نبوی دے نام نال یاد کیتا جاندا. آپ فرماندے نے اس مسجد دی طرف کوئی سپیشل تیاری کر کے جاندا, سپیشل پروگرام بنا کے جاندا تے جائز ہے, ٹھیک ہے, جانا چاہیے, ضرور جانا چاہیے. بلکہ خاص کر کے اگر کوئی بندہ مکہ پاک گیا تے او مکہ ہی واپس آ جائے تے بے نصیبی ہے نا, انہوں اوکھیاں سوکھیاں ٹائم ہے نہیں ہے, بہت آئے تھوڑا, انہوں مدینے دی حاضری ضرور دینی چاہی دیئے, انہوں درے مصطفیٰ علیہ السلام اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی مسجد دی حاضری ضرور دینی چاہی دیئے. کیوں؟ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جی میں عام مسجد دے اندر نماز پڑھ دے ہو ایک دا جماعت نال ستائیاں دا بیت اللہ دے اندر لاکھ دا ثواب ہے, تے جے میری مسجد دے اندر نماز پڑھو تے 1000 نماز دا اللہ ثواب عطا فرما دیں گے. 1000 نماز دا اللہ ثواب دے دیں دینے. تے نبی علیہ السلام نے تیسری دفعہ تیسری بار آپ فرما دینے کوئی بندہ سپیشل بیت المقدس دی طرف جا کے اس ارادے نال کہ میں مسجد اقصی دے اندر جا کے نماز پڑھاں گا, اللہ سانو نصیب فرما دے, ربا دشمنہ کو لو آزاد کروا دے. آقا فرماندے نے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس دے اندر جا کے اگر نماز ادا کر دے اللہ اس بندے نو بھی 1000 نماز دا ثواب عطا فرما دے نے. اے 3 جگہ ایسیا نے, بیت اللہ, مسجد نبوی تے مسجد اقصی, جنہوں بیت المقدس آندے نے. اینا 3 جگہ دی طرف سپیشل ثواب دی نیت جانا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دیتی ہے. اے دے تو علاوہ 34 کائنات دے اندر جگہ کوئی نہیں. اسلام ویکھو نا کتنا عظیم مذہب ہے. اے کوئی بیت المقدس تے مسجد اقصی کہ جیڑا مسلمانہ دا قبلہ اول بھی ہے. میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک جا کے بھی 16 یا 17 مہینے بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھ دے رہنے. 17 مہینے آقا بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں ادا فرمان دے رہنے. اور 17 مہینے دے بعد عرش والے نے محبوب علیہ السلام دے دل دیاں خواہشات جیڑیاں دل کردہ سی, اللہ تیرا کار جیڑا جناب خلیل اللہ نے بنایا, جیڑا کار میرے بابا ابراہیم نے بنایا, سونیاں دل کردہ ہے تیرے اس کار بیت اللہ والمو کر کے نمازاں ادا کیتیاں جان. اور اے اجے زبان تو الفاظ نہیں نبی پاک نے ادا فرمائے, دل دے اندر نبی پاک علیہ السلام اجے اپنی زبان تے جملے نہیں لے آندے. عرش والے نے قرآن نازل فرمایا قد نرا تقلبا, قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام. اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہی پہلا مسلمانہ دا قبلہ بنایا, پھر اللہ ذوالجلال نے قبلہ تبدیل فرما دیتا. اور اس تو بھی اگلی بات نبی علیہ السلام نو رب العالمین نے مکہ پاک تو بیت اللہ تو معراج جدو کروایا نا تے نبی علیہ السلام نو
ڈائریکٹ مکیوں آسمانہ تے نہیں بلایا، وائدی فلیٹ ہے، وائدی ڈائریکٹ فلیٹ نہیں، وائدی فلیٹ ہے۔ مکہ تے مکے چو پہلا سٹیٹ تے پہلا سٹاپ بیت المقدس ہے، سبحان اللہ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نو بیت اللہ تو بعد آندے نے حضرت ام ہانی دے گھر نبی پاک تشریف فرما سن، بعد آندے نے حتیم دے اندر حضور علیہ السلام جلوہ فروز سن۔ رب العالمین نے جدو معراج واسطے محبوب خدا علیہ السلام نو بلایا، اندازہ فرماؤ نا بلان دا انداز کڈا پیارا ہے، طریقہ کار کڈا پیارا ہے۔ اے ساری کائنات دے انسانہ دے سردار نے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سارے انسانہ دے سردار نے جبریل امین، سارے ملائکہ دے سردار نے، سارے ملائکہ دے سردار جبریل امین نو عرش والے نے بھیجیا، جبریل جا میرے مصطفیٰ نو لے گیا، جا میرے محبوب نو لے گیا، جا میرے نبی پاک علیہ السلام نو بلا کے لیا، اور آئے نے جناب جبریل لین واسطے۔ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف دادا جا کے آکھی میرے محبوب تائیں، جا کے آکھی میرے محبوب تائیں، ساڑیاں الفتاں دا آکے مل پا جا، جا کے آکھی میرے محبوب تائیں، ساڑیاں الفتاں دا آکے مل پا جا، نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا، نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا، اپنی دس جا ساڑی سن سنا جا، نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا، اپنی دس جا ساڑی سن سنا جا، جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ آ جبریل نے ویکھیا وچ حجرے، آ جبریل نے ویکھیا وچ حجرے، آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں ستیاں جاگدا دل پر تار دل دی دور پہنچا رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یعنی بیت المقدس دی اہل ایمان دے نزدیک، بیت المقدس دے مسلمانہ دے نزدیک اہمیت کتنی ہے، افادیت کتنی ہے، ساڑھے نزدیک شان کتنی ہے، ساڑھے نزدیک فضیلت کتنی ہے۔ اور اسلام دے اہل اسلام نوئی اللہ ذوالجلال نے اے شرف عطا فرمایا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے بارے یہودی آئے دن بکواس کر دے رہندے نے، آئے دن نبی پاک علیہ السلام دے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ خاکے توہین آمیز بنائے جاندے نے، کتے عیسائی بنا رہے نے، کتے یہودی بنا رہے نے، کتے قرآن پاک نو معاذ اللہ سرے بازار جلایا جا رہا، انہوں اگ لگا کے ساڑیا جا رہا، نعوذ باللہ۔ کیا اے دے بدلے دے اندر اور اے دے مقابلے دے اندر کدی کسے مسلمان نے تورات ساڑی ہوئے؟
کدی کسے مسلمان نے انجیل نو جلایا ہوئے، کدی کسے مسلمان نے اے آکھیا ہوئے کہ تسی ساڑھے نبی دے خاکے بنا رہے ہو، نعوذ باللہ، تو ساڑھے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے معاذ اللہ زبان درازی کیتی ہے۔ اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معاذ اللہ علیہ باللہ ثم نعوذ باللہ، اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نعوذ باللہ گال کڈیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی آنے او زبان سڑ جائے، تباہ ہو جائے، جڑی جناب عیسیٰ دے خلاف بولے، جڑی جناب موسیٰ دے خلاف بولے، اور او زبان تباہ ہو جائے جڑی آمنہ دے لال دے خلاف بولے۔ اسی کسے ایک نبی دی بھی توہین کر دے بھی نہیں تے بولو برداشت بھی کر دے۔ ساڑھے نزدیک اونا دی عزت، اونا دا ادب، اونا دا حیا، اونا دا احترام ساڑھے سینیاں دے اندر موجزان نے۔ اللہ سانو اونا نال محبت قائم رکھن دی توفیق عطا فرما۔ لیکن اسلام دے بغض اندر تسی ویندے نہیں کہ فلسطین تے کس انداز نال ظلم ٹائے جا رہے ہیں۔ نکے نکے معصوم بچے گاجر مولی دی طرح کٹے جا رہے ہیں، اونا جواناں نو ذبح کیتا جا رہا ہے، ماما پینا بہو بیٹیاں نو قتل کیتا جا رہا ہے، کوئی اونا دا پرسان حال نہیں۔ سکولاں تے بمباریاں ہو رہیاں نے، ہسپتالاں تے بمباریاں ہو رہیاں نے۔ پچھلے دنوں فلسطین دے ایک امام دے متعلق میں پڑھ رہا سا، خطبہ دین واسطے آیا، منبر تے چڑھیا تے کہن لگا سینکڑوں زخمی تے سینکڑوں ہزاراں شہداء تے نکے نکے معصوم بچیاں دی چیخو پکار، جے مسلماناں نو نہیں جگا سکی تے میری کمزور آواز کیویں انہاں نو جگا لوے گی۔ میرے بھائی میرے برادر، اسیں تے پڑھ کے کمب جانے آ، پڑھ کے ہل جانے آ، کلیجے منہ نو آوندے نے، یار کڈا وڈا حوصلہ ہے اونا ماما دا جیڑیاں آپ اپنے پتراں نو کفن دے کے قبراں دے اندر اتار رہیاں نے۔ کیڑا حوصلہ، نکے نکے معصوم، اور حوصلے دی گل ہے، نکے نکے معصوم بچے اپنی زبان تو کوئی گلا نہیں، کوئی شکوا نہیں، کوئی شکایت نہیں، نکے نکے بچے زبان تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ علی کل حال، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، سامنے بزرگ ذبح ہو رہے ہیں، سامنے بچیاں نو کٹیا جا رہا، لیکن انہاں دی طبیعت تے کوئی چیزاں اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اسی بڑے کمزور ہیں، اسی کرن جوگے کچھ نہیں، ساڑھے واسطے ساڑھے چے ہمت نہیں، ساڑھے وسائل ایسے نہیں، اسی انہاں تیرے مظلوم بندیاں دی جا کے مدد کر سکیے، سونیاں تیرے اگے ترلا تے کر سکنے ہیں، منت تے کر سکنے ہیں، مولا ہاڑا تے پا سکنے ہیں، تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ اللہ انہاں مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ یار مولا کولو دعا تے کر سکتے ہو نا، میری قوم دے بزرگوں، میری قوم دے جوانوں، رب دا واسطہ دے، میری او ماں تے میری او پہنوں، پچھلی رات تہجد دے ویلے ہیں، سحری دے ویلے اندر جتے اٹھ کے اپنے بچیاں واسطے دعاواں کر دے ہو، جتے اٹھ کے اپنے خاندان واسطے دعاواں کر دے ہو، جتے اٹھ کے اپنے شہر اپنے گھر واسطے دعاواں کر دے ہو، رب دا واسطہ دے اینا رات دے سناٹے اندر اونا مظلوم بچیاں دیا ہو پکار نو سامنے رکھیا کرو، اونا جوانا اونا ماما پہنا دیا چیخاں نو سامنے رکھیا کرو، کم از کم اللہ کو دعا تے کر سکنے، اللہ
اپنی رحمت نہ انہاں مسلماناں نو رحم فرما کے تے ظالم تے فتح نصیب فرما دے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اسلام اعتدال پسند دین ہے، لیکن ایک بات ذہن چ رکھو، ایک وقت آنا اسلام نے غالب آ کے ہی رہنا، کہو انشاءاللہ اسلام نے غالب آ کے ہی رہنا انشاءاللہ۔ میں آج ہی پڑھ رہا سا، ایک وقت آنا اہل ایمان اور اہل کفر آپس دے اندر ٹکران گے تے جڑے درخت پیچھے یہودی چھپے گا نا، اور درخت بھی بول کے آکھے گا میرے پیچھے لکے ہی پھڑ لے دی تون لا دے۔ اے ویلا آنا انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام اور اے بیت المقدس کدی تے آزادی ملے گی نا انشاءاللہ۔ ظلم زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، کفر تے قائم رہ سکتی حکومت، ظلم تے قائم نہیں رہ سکتی۔ کفر نے اور ظلم نے ایک وقت آنا ملیا میٹ ہو جانا۔ آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے ایک وقت آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو زمین دی طرف تشریف لے آؤں گے، فجر دی نماز دا وقت ہوئے گا، بیت المقدس، اور پتہ دے نا بیت المقدس او ہوئی جگہ جدے کو حجرے دے اندر حضرت ماں جی مریم سلام اللہ علیہا اور رہائش پذیر سن۔ بیت المقدس مسجد اقصی او ہوئی جڑی جناب سلیمان علیہ السلام دی تیار کردہ مسجد اقصی جتھے جناب خلیل اللہ علیہ السلام ہجرت فرمائے، مسجد اقصی جتھے جناب سلیمان علیہ السلام تشریف فرما، مسجد اقصی جتھے حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف فرما، او مسجد اقصی تے بیت المقدس آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے قرب قیامت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے زمین دی طرف تشریف لے آؤنا۔ کس موقع تے کنہ حالات دے اندر نبی علیہ السلام فرماندے نے امام مہدی تشریف لے آؤں گے تے اللہ ذوالجلال والاکرام اسی بیت المقدس دے اندر جناب امام مہدی لوکانو مسلمانانو نماز پڑھان دے ہوں گے۔ ادھروں فجر دا وقت ہوئے گا، فجر دی جماعت دا ویلا ہوئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق دے مسجد دی مینار دے قریب آپ تشریف لے آؤں گے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے دو فرشتے آندے پراں تے انجا ہاتھ رکھ کے جناب عیسیٰ نازل ہوں گے، نازل ہون گے نا تے آپ دے سر مبارک چو پانی دے قطرے گر رہے ہون گے، جی میں بندہ غسل کر کے آؤں ہے نا تازہ تازہ، آپ دے سر مبارک چو پانی دے قطرے بہ رہے ہوں گے۔ بلکہ میں تے آج ایک بڑی پیاری حدیث پڑھ رہا سا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سار چکان گے تے پانی دے قطرے ڈگن گے، انج چہرہ اٹھان گے تے انج جی میں چاندی دے قطرے بکھر رہنے، ان جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے آؤں گے۔ فجر دی اذان دا وقت ہی نہیں بلکہ تکبیر دا وقت ہو چکا، جناب مہدی مصلی امامت تے کھڑے ہو چکے نے تے شور پہ گیا، پتہ لگ گیا جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے، اگلی صف اندر تشریف لے آؤں گے۔ قربان جاواں حضرت مہدی پیچھے ہٹن گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمان گے آؤ حضرت اگے آؤ تشریف لے آؤ جماعت کرواؤ، تے حضرت عیسیٰ فرمان گے امامت تہاڈا ہی حق ہے، امامت تہاڈا ہی حق ہے نبی نے، پر جدو ہن دوبارہ دنیا تے تشریف لے آؤں گے
میرے مصطفیٰ دے امتی بن کے تشریف لے آؤں گے، اپنی شریعت نہیں چلان گے، آمنہ دے لال علیہ السلام دی شریعت دا لوگانو درس دیں گے، شریعت دا سبق دیں گے، جناب مہدی جماعت کروان گے، امامت کروان گے، فارغ ہوں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نکلن گے، دجال دا بھی ظہور ہو چکا ہے اور اے اپنا پورا کم وکھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال ایک قوم وال جائے گا، جا کے آکھے گا میں خدا ہوں، استغفر اللہ علیہ، اور اللہ نے آزمائش واسطے، امتحان واسطے اے طاقت انہوں عطا کیتی ہے، اسے واسطے تے نبی علیہ السلام دجال دے فتنے تو بہت زیادہ پناہ منگیا کر دے، تے امت نو بھی چاہیے دا کہ دجال دا فتنہ معمولی فتنہ نہیں، تسی اندازہ کرو ہاں کتنا بڑا فتنہ ہے کہ جدے کولوں خود نبی پاک پناہ منگ دینے پہ۔ اللہ سانو دجال دے فتنے تو محفوظ فرما دے۔ ایک قوم وال جائے گا میں اللہ وا نعوذ باللہ، وہ آکھن کہ تو رب ہے، میں رب، اکھی ویندے آکھے گا آسمان تو بارش آ جا، بارش لاتھ پہ گی، زمین وہ آکھے گا خزانے کٹ دے، زمین اپنے خزانے کٹ دے، وہ ویکھن گے بلے بلے واقعی رب ہے، بارش نو کہن دیا تے بارش اتر پئی ہے، بارش نازل ہو گئی ہے، زمین نو آندہ تے خزانے کٹ دے، واقعی رب ہے۔ اے فتنے چ مبتلا ہو گیا نا بے نصیب۔ دوسری قوم وال جائے گا، آندہ میں رب ہوں، انہیں اسی نہیں ماندے، جڑے اسی آج مداری والے کول کھلو جائیے تے او مداری وکھاندا تے بلے بلے بھی اے دے ہاتھ وچ بھی کچھ ہے صحیح، اور میں کہاں گا اللہ دے فضل نال کہ اس دجال دے فتنے تو اوہی بچن گے جنہ دا آج بھی عقیدہ ہے کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، بگڑیاں بنانے والا، نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا، آج بھی جنہ دا عقیدہ رب دے علاوہ کوئی نہیں، او دن بھی پکے رہن گے تے اوہی مصطفیٰ دے غلام ہی رہن۔ آیا کہن لگا میں رب انہیں ہسی نہیں من دے، زمین چو خزانے کڈے انہیں ہسی نہیں من دے، آسمان تو بارش نازل کی تھی نہیں من دے، ایک نوجوان نو قتل کیتا تے دوبارہ زندہ کیتا، وہ زندہ ہو کے سامنے کھلو کے مسکرا رہے ہیں، کی مطلب سرکار اسی من دے؟ اینی دیر نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام او دا پیچھا کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو تشریف لے آن گے نا تے آپ دی سانس مبارک جڑی ہے جتھوں تک آپ دی نظر جاندی ہے نا اتھوں تک آپ دی سانس دا اثر ہوئے گا، اور جیڑے کافر تک پہنچے گی وہ کافر ختم ہو جائے۔ ایک تے دوسرا دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکے تے انج پگلنا شروع کر دے وے گا جی میں پانی ویچن نمک پگلنا شروع کر دیں دے، انج پگلنا شروع ہوئے گا، اگے لگ کے دوڑے گا تے مقام لد ایک جگہ دا نام ہے جڑی اسرائیل دے اندر موجود ہے، ابتدائی بدبختان دی ہوتے ہوئے نا اسرائیل دے اندر مقام لد دے، ہوتے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بدبخت دجال نو واصل جہنم فرما دیں گے، تے ہر پاسے دینی دین ہوئے گا تے ہر پاسے غلامان مصطفیٰ ہی ہوں گے، اور نی دیر تک قیامت نہیں آنی جنی دیر تک دنیا چا ہر پاسے اسلام نہیں پھیل جانا، یعنی اسلام اعتدال پسند والا دین ہے، اسلام
آمنہ دے لال علیہ السلام دا بتلایا ہویا، اور اسلام ایسا فضیلت والا تے عظمت والا اللہ دا پسندیدہ جنہوں خود قرآن نے آکھیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام اعتدال والا دین ہے اور فضیلت والا دین ہے، جیڑا لڑائی دا، جھگڑے دا، فتنے دا، دہشت گردی دا سبق نہیں دیندا، بلکہ اتفاق دا، اتحاد دا، اخوت دا، محبت دا، مودت دا سبق دیندا۔ اللہ سانو سمجھ کے اے دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔